नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। यही भिडियोटी मकर राशि व्यक्ति विशेष अत्यंत महत्वपूर्ण अटे कहीं सेप्टेम्बर मासर मासिक राशिफल आलोचना कराजिवो। एथिरे आमे जानिबा आपणकर नवग्रहंकर स्थिति आपणकर ग्रह चलन जीवन उपरे कौन प्रभाव पकाउछि। ग्रह चलन आम जीवन उपरे बहुत किछि प्रभाव निश्चय भाव में पकाई थाए। केते आपनको सपोर्ट दउछि केते नेगेटिव दउछि से विषय आमे चर्चा करिनबा ए वीडियो रे। आमे प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर कोन घटिबो आमे से विषय रे आलोचना कराजिवो। आपणकर स्वास्थ्य संपर्क रे, आपणकर शिक्षा संपर्क रे, आपणकर पारिवारिक क्षेत्र किपरि रहउछि, आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे, आपणकर प्रेम जीवन संपर्क रे, आपणकर बिजनेस किपरि रहिबो, आपणकर भाग्य कैरियर संपर्क रे मध्ये आमे चर्चा करिबा वीडियो रे। तेणु शेष पर्यंत देखंतु। शेष रे मध्ये ग्रह माननकु टाळिबा पई किछिटा अवसान घटाइबा पई मु उपाय मध्ये कहिबी। वीडियोटी आगु को बढ़िया पूर्व जदि मोर चैनल को नुआ करी आसिचंती सब्सक्राइब करिनाथि सब्सक्राइब करिनियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन दिनचर्या आपन पाखरे पहुंची परिबो। भलो लागिले शेयर करंतु एवं कमेंट करंतु, आपनको मतामत जणांतु एवं लाइक करंतु। मकर राशिकर नवग्रह स्थिति एपरि अछि। राशि स्वामी होचंती शनि, से अछंती तृतीय स्थान रे, राहु अछंती द्वितीय रे, गुरु बृहस्पति अछंती षष्ठ रे, शुक्र भेनस अछंती सप्तम गृह रे, सूर्य केतु बुध तीनोटी एक संयोग बनुची अष्टम गृह रे एवं मंगल अछंती नवम रे। प्रथमे जानि नेबा स्वास्थ्य संपर्क। स्वास्थ्य को लेकिन केमिति रहउची मास। प्रथम गृहर स्वामी होचंती शनि, से अछंती तृतीय स्थान रे अछंती। शुक्र जो देखिबा शुक्र अछंती सप्तम रे एवं बुध अछंती अष्टम गृह रे। बुध राहु केतु गोटिए मेरु रे अछंती। बुध राहु केतु मेरु रे रहुचंती। बुध कोन करथांती? बुध होचंती स्किन रो कारक। आपणकर बहुत जल्दी स्किन एलर्जिक होबार संभावना देखा जाउची। शनि जेहेतु तृतीय रे अछंती आपणकर जॉइंट पेन, कोनोसी प्रकार बिंधा बिंधी किंबा आंठु गंठी दर्ज, पाद फुला एपरि होबार संभावना देखा जाउची। सेमती किछि मेजर प्रॉब्लम नाही, बेसी बड़ समस्या नाही, किछि किछि जगह रे माइनर एसबु देखा जाई पारे। खास करी जदि समय कहिबी आपनकु 5 सेप्टेम्बर 15 सेप्टेम्बर ए 10 दिन भितरे कोनोसी ना कोनोसी बेसी अत्यधिक आपनकु ए सब समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे। आसंतु जानि नेबा शिक्षा संपर्क रे। मकर राशि व्यक्तिंकर शिक्षा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहउची। शिक्षार गृह होइथाय पंचम गृह। पंचम गृहर स्वामी एठी अछंती शुक्र, से अछंती कोठी सप्तम स्थान रे अछंती। किछि भी आपण जदि किछि भी करबाकू चाहुचंती, कोनोसी बड़ डिसिजन नबाकू चाहुचंती, एडमिशन करबाकू चाहुचंती, फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुचंती, पाठ पढ़ा को नै कि कोनोसी दूर यात्रा जोगो भी बनौची एठी, खास करिकी कहबी 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु करि नियंतु आपण पे बेटर समय रहिबो। काहे कि ना शुक्र अछंती केंद्र रे रहिबे। पंचमर स्वामी शुक्र को दृष्टि आपणको प्रथम गृह को देखिबे। किंतु जदि किछि आपणकर बाय चांस एग्जाम 15 सेप्टेम्बर पर अछि ताहले मु कहबी सेतेटा बेटर रहिबनी जोटा कि 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु आपणकर हेइथांता। 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु रहुथिला जेतिकी बेटर भलो रहिबो, किंतु 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु जेतिकी बेटर रहिबो ना 15 सेप्टेम्बर पर्यंत तापर टिके डाउन रहिबो स्टडी प्रति। आपण पे एग्जाम जति भी भलो रहिबो 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु भलो रहिबो। 15 सेप्टेम्बर जदि अछि आपण कर्म करंतु, किंतु सेतेटा फल मिलिबार आशंका टिके कम रहुची। आसंतु चर्चा करिनेबा लव रिलेशन। प्रेम जीवन, प्रेम संपर्क किपरि रहुची मासरे। प्रेम गृहर मध्य पंचम गृह ही देखा जाय थाए। पंचम गृह शिक्षा मध्य देखा जाय थाए। पंचम गृह संतान भाव मध्य देखा जाय थाए। एठी पंचम गृहर स्वामी शुक्र ही अछंती सप्तम स्थान रे। शुक्र प्रथम को देखुचंती, किंतु अष्टम गृह को जिबे। अष्टम गृह को भलो माना जाए नाही। अष्टम गृह को जेतेबेले जिबे आपण निज निज भितर किछि ना किछि मिसअंडरस्टैंडिंग तैयारी हेबो।
କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଏସବୁର ଦେଖାଯାଇପାରେ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନରେ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ନବମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଭରଅଲ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଭଲ ହିଁ ରହିଛି। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବେଟର ରହିବ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ, କିଛି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପର ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 80ରୁ 85% ଭଲ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ। ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଶନି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟରେ ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଅଛି। ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କିଛି ଡେକୋରେସନ ଆଇଟମ, କିଛି ସଜାସଜି ଉପରେ, ଆପଣ କିଛି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ବୁଲାବୁଲି, କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ମାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯେବେ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଏମିତି କହୁନି ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଭଲ ମାନା ଯାଏ ନାହିଁ। ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲର୍ଜିକର ସମ୍ଭାବନା, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡାଉନ, ଏଇ ଟାଇପର ସମସ୍ୟା। ସେ କିନ୍ତୁ ମାଇନର, କିଛି ଜାଗାରେ ସମୟ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ ରହୁଛି, ଆପଣ ପାଇଁ କେତେ ନେଗେଟିଭ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ନବମ ଗୃହ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ନବମ ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ, ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ସେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ନବମ ଗୃହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଟ୍ରାନଜିଟ କରିବେ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାନଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ହେବେ, ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ, ବେଟର ନୁହଁ ବହୁତ ବେଟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଧ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ନବମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଜନିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଟ୍ରେଡିଂ ହଉ, ପରଚେସ ହଉ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହଉ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ସମୟ ରହିବ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ। ଖାସ କରିକି ବହୁତ ବେଟର ହବ। କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ ଯେତିକି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ଭଲ ମାନା ଯାଇନଥାଏ। ପୁଣି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? କେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯାହାବି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ତ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ଗଣନା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆମର ଗ୍ରହ ଚାଳନା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେମିତି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ଦଉଛି, ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, କେତେ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଗଣନା କରିକି କୁହାଯାଏ। ଦଶମ ଗୃହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରକୁ। ଦଶମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ कॉन्फिडेंट लेवल बढ़िबो, दायित्व बढ़िबो, आपण भितरे कोनोसी ना कोनोसी जेकोनोसी जिंस को समाधान करिवे, समाधान करिवार क्षमता आसीबो। काहे कि ना शुक्र अछंती सप्तम रे बसिचंती, दशमाधी स्वामी स्ट्रांग स्थिति रे अछंती, बहुत भलो स्थिति रे अछंती 15 सेप्टेम्बर पर्यंत। किंतु 15 सेप्टेम्बर परे टिके डाउन रहिबो, आपणकर डाउन एथिपे रहिबो, आपणकर लेजिनेस आसीबो, काम आसुथिबो आपण टाळी पारंती, मूड स्विंग रहिबो, आपणकर मूड न लागिबो, आपण परिवर्तन पई भाबिबे। जो माने जॉब पई प्रिपेयर करूचंती, जॉब पई प्रयास करूचंती, एफर्ट दियंतु 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु खास करके मिलिबार बहुत चांस अधिका रहउची। ए मास जदि किछि चाहूचंती जॉब लोकेशन चेंज करिवा पई, परिवर्तन करिवा पई, मु सजेशन देबी ए मासरे न करंतु, आपण पई बेटर रहइबो। आरो मासरे जदि चिंता करिवे भलो रहइबो। ए मासरे परिवर्तन पई चिंता करंतुनी, जोठी अछंती सेठी बनी रुहंतु, आपण पई भलो हेबो। चर्चा करिनबा बिजनेस संपूर्ण व्यापार वाणिज्य किपरि रहउची मासरे। जदि बिजनेस को देखिबा ना बंधु, बिजनेस मध्य बहुत भलो देखा जाउची ए मासरे। काहे कि ना जेबे बुद्ध नवम गृह को परिवर्तन करंती, ट्रांजिट करंती, तापरे आपणकर व्यापार को नेकी करिवे केबे 15 सेप्टेम्बर को करिवे। 15 सेप्टेम्बर परे आपणक व्यापार रे ग्रोथ देखिबा को मिलिबो, फाइनेंशियल कंडीशन मध्य भलो रहिबो, खर्च मध्य बढ़ी पारे, बुलाबुली मध्य हेई पारे, कोनोसी काम को नेकी, बिजनेस को नेकी बाहर भ्रमण करि पारंती। आपण जदि पार्टनरशिप रे काम करिबा चाहूचंती ताहा मध्य बेटर रहिबो, किंतु 15 सेप्टेम्बर परे ट्राई करंतु एवं से पीरियड आपण पई भलो रहिबो। 15 सेप्टेम्बर पूर्वरु नुहे खास करके। तापरे आपण जदि किछि ग्राहक उद्धारी नैथिले, दउ नथिले, रिटर्न करि नथिले, आपण को 15 सेप्टेम्बर परे, मु कहूनु जे केवल सेप्टेम्बर रे मिलि जिवो, 15 सेप्टेम्बर परे आगामी किछि दिन भितर आपण को मिलिबार चांस रहउची। बिजनेस को नेकी भलो अछि। प्रतिकार कौन करिवे, जोटा कि मंद ग्रह मानक आम ऊपर किछि भी जदि आसिते आम निश्चय भाव अवसान निश्चय घटाई पारिबा। आपण शनि को बीज मंत्र पाठ करंतु, शुक्र जदि पारुचंती शुक्र को बीज मंत्र पाठ करंतु, एवं सकाळे संध्या बेले गायत्री मंत्र पाठ करंतु, आपण पई शुभमय रहिबो। तेणु दर्शक बंधु, आशा करूची आपण को वीडियोटी भलो लागिथिबो। जदि भलो लागिछि आपण सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु एवं कमेंट रे आपण मतामत जणांतु एवं आम सह जोड़ी हुई रुहंतु। जय जगन्नाथ।